Good evening, selamat malam, selamat datang semuanya di live malam ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Cecep Gaos atau bisa dipanggil dengan Kang Cepga atau Mr. Gaos. Nah, ini merupakan hari kedua saya coba live di TikTok ini, dan kebetulan ada dua hal yang saya suka, yaitu bahasa Inggris dan kaligrafi Latin. Nah, karena itu untuk live malam ini kita akan coba belajar bahasa Inggris dan kaligrafi Latin. Kita yang mudah-mudah aja dulu, yang sederhana ya bahasa Inggrisnya. Yang penting kita coba mengetahui sebanyak mungkin kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, nanti juga kita akan gabungkan belajar kata-kata bahasa Inggris tersebut dengan tulisan dalam bentuk kaligrafi ya. Nah, nanti saya akan menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Kemudian saya akan tuliskan dalam bentuk kaligrafi Latin ya, bukan kaligrafi bahasa Arab. Kemudian kita coba cari tahu artinya dan kita coba buatkan contoh dalam kalimatnya. Oke, kita mulai saja ya. Ini kita belajar vocabulary dulu ya. Kita coba sebanyak mungkin mengetahui kata-kata dalam bahasa Inggris, dari yang kata-kata yang sederhana dan mungkin biasa diucapkan gitu ya, atau sudah umum di sekitar kita. Oke, nah nanti selain itu juga rekan-rekan semua bisa request ya, bisa request kira-kira kata bahasa Inggris apa yang mau dituliskan dalam bentuk kaligrafi Latin, atau juga boleh request nama kalian untuk dituliskan menggunakan kaligrafi Latin. Nah, kita coba mulai dari the first word ya, in English. Kita coba mulai dari kata pertama dulu nih ya. Ini mungkin kata ini sering diucapkan, sering kita dengar juga. Yang pertama yaitu kata smile. Nah, ini sering banget ya kita dengar, kita ucapkan juga. Nah, coba saya akan tuliskan kata smile tersebut dengan menggunakan kaligrafi Latin ya. Smile. Ini kata yang pertama ya. S M, seperti ini kaligrafi Latinnya. I, kemudian huruf berikutnya L, tarik seperti ini. Kemudian the last letter atau huruf terakhir yaitu I, smile. Oke, bisa diucapkan sama-sama. Smile. Smile itu apa artinya? Smile itu senyum atau tersenyum ya. Oke, kita tuliskan arti dalam bahasa Indonesianya. Smile itu senyum.
senyum, smile atau senyum. Nah, itu kata yang pertama. Mungkin kata ini sudah tidak asing ya di telinga kita, bahkan kita pun sering mengucapkannya. Smile. Nah, kalau kita coba eja ya, spell in English, the first letter, huruf yang pertama yaitu S, M, I, I itu I, kemudian L, the last letter is E atau E. Ini smile. Nah, ini kata pertama di malam ini. Smile means senyum. Nah, sekarang kita coba buatkan contoh dalam bentuk kalimat ya. Nah, smile, senyum atau tersenyum. Kalau kita coba buatkan dalam bentuk kalimat. Nah, for example, contohnya she, oke. Oke. She, dia. Ini she ini dia menunjuk ke perempuan ya, dia. She, misalkan dia selalu tersenyum setiap pagi misalkan ya. She selalu itu always. Okay. She always, dia selalu. Atau misalkan yang memiliki senyum yang ceria ya. Atau dia selalu senyum ceria setiap pagi. She always smiles atau she always has. Tadi senyum yang ceria, senyum yang cerah gitu ya. She always has a bright itu apa? Cerah ya, atau ceria gitu ya. She always has a bright smile. She always has a bright smile setiap pagi, every morning. Setiap pagi, morning. Yeah. She always has a bright smile every morning. Kurang lebih kita artikan dia selalu tersenyum yang ceria setiap pagi. Dia selalu memiliki senyum yang cerah, yang ceria setiap pagi. Kita artikan bebas saja ya. Yang penting tidak melenceng dari makna yang sebenarnya. Ya, supaya fleksibel aja sesuai dengan pemahaman kita. Itu yang kata yang pertama ya, smile. Ya, kata ini mungkin sudah tidak asing ya di telinga kita. Kita juga sering mengucapkannya. Terutama kalau kita misalkan lagi foto ya, tuh, si fotografernya suka bilang nih ya kita, smile gitu ya, senyum ya. Itu sering kali ya kita sering dengar kata ini. Ya, that is the first word in English, smile. Okay, you can repeat after me. Smile, smile, atau senyum atau tersenyum ya. Kita coba eja lagi. Huruf yang pertama, the first letter
S, this one ya, S, M. Nah dalam bahasa Indonesia juga sama ya kalau untuk S dan M ini, S, M. Tapi kalau yang the third letter, kata yang ketiga ini nih I ya, dalam bahasa Inggris bukan I tapi I. The next letter is L. Nah, L juga sama ya dengan bahasa Indonesianya, cara mengejanya L. Nah, the last letter, huruf yang terakhir ini nih, kalau bahasa Indonesianya kita eja dengan E ya. But in English, not A but E. Smile. S-M-I-L-E. Smile. Senyum. Kita coba baca untuk yang kalimatnya. She always has a bright smile every morning. She always has a bright smile every morning. Dia selalu senyum ceria ya, setiap pagi. Oke, itu kata yang pertama. Now before we go to the next word, maybe they have a request or question. Request, for example, you want me to write down your name, for example. Maybe you can drop in a comment. Boleh tulis di komen. Kira-kira mau ditulis nama kalian dengan kaligrafi Latin ini, boleh. Nah, atau coba saya tulis nama yang ada yang sudah join di live ini. Oh ya, sebelumnya I wanna say thank you to you all. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya ke kalian semua yang sudah bersedia join belajar bersama, atau ya have fun bersama ya, kita happy saja. Belajar bahasa Inggrisnya ya jangan yang tegang-tegang gitu ya, jangan yang susah-susah. Kita mulai aja dari hal yang sederhana ya. Oke, di sini I see. Okay, let me check your name here. Who is it? For example, Aldi. Nah, I want to write down your name with this marker, the green marker, Aldi, right? Okay, A, something like this, and then L, D, and then I, something like this, Aldi. Even though it is not too perfect, I think it is enough to write down your name, the calligraphy style, Aldi Asa, right? Okay, I will check. There is a new message. Ada satu pesan, kira-kira apa nih? Because I'm quite new here doing live, I don't know how to check the message, so sorry if I cannot open your message. Kalau nanti pesannya nggak bisa kebuka, mohon maaf ya. Masih meraba-raba nih karena live-nya pertama. Mana ya? Okay, I go to the next name here. Tati, right? Anugerah cinta. I will write down Anugerah, right? Anugerah cinta. I will use this red marker. Cinta.
Anugerah cinta. Is it quite clear? I mean, can you see it clearly? Anugerah. Anugerah. Anugerah cinta. I think it is not your real name. It's just nickname, right? Anugerah cinta. Well, there is some pesan here. There's some messages here, but I will check how to open the message. Oh, sorry. Okay, I will go to the next name. Here, there's you see, Khania, right? You cannot see the name because, yeah, okay. Khania Kurniawa. Khania, right? Okay, I will use the blue marker here. Khania, right? K. Nah, the letter of K is something like this in the calligraphy style. H, A, H, Nia, okay. K, H, A, N, I, A, Khania. Okay, it's enough for the first name, I think. And then, yeah, I see there is Susi, right? Okay, I will write down Susi. S, just like this. It is quite easy actually. S-U, S, I. Okay, it's quite simple. Okay, and then, okay, before we go to the next word, I think for writing your names enough for a while, we are going to go to the next word for this evening. The second word in English, I think this word is quite familiar in our ears. We always use it as well. We always say it as well. The second word is hope. H is like this. Besides learning English, you can we can learn how to write down in the calligraphy style, but it is a simple calligraphy, I think. H, something like this. Okay. H, and then the second letter, huruf yang kedua adalah O, and then the next letter is B, and the last letter is E. Hope. Hope. It means harapan, right? Okay. Hope is harapan. Okay, I will write down harapan.
Okay, you can repeat after me. Hope. Let's spell. Kita aja. H. H itu dalam bahasa Inggris bukan hope ya, but H. The second letter, okay, the first letter is H. The second letter is O. O. The third letter is P. Next letter, the last letter is E. Dalam bahasa Inggris itu I. Hope means harapan. Okay, before we try to make sentence using this word, I will write down again your name here. I will write down your names randomly, right? Because I cannot control, I cannot see all your name here. I will write down randomly. Saya akan coba tulis nama yang ada di sini yang sudah join, tapi cara random ya, karena terbatas ya untuk melihat semua nama yang ada di sini. Oh, I see Nabila here. Okay, Nabila. I will write down your name, Nabila. Over here. Okay, Nabila. Okay, and select like this. And A B I L A. Okay, Nabila. Thank you Nabila for joining this live. Makasih ya udah live, udah join di live malam ini. Okay, I will take one small name here. You see, Eka Dendi, right? Thank you, Eka Dendi. I will write down your name. By using this blue marker, Eka Dendi, right? A, just write A, something like this. A, and then like this. Okay. E, Eka E, and then K, and then A, Eka, and for D, like this. E, A, and D, and E or A. E, what? E? Okay, using I, not Y. Okay, Eka Dendi. Okay, have picked two names here. Okay, next we're going to try to make a sentence using this word hope. Hope means harapan. Do you have sentence? Hope. Can you make a sentence using hope? Oh yeah, I have a sentence from hope. For example, never, and something like this, and never. Okay, never. Okay, never. Tidak pernah ya, never. Lose. Never lose. Hope. Nah, kira-kira apa tuh artinya?
Ikan secara bebas saja ya, tidak usah takut. Nah, kenapa? Never lose hope, jangan pernah kehilangan harapan, gitu ya. Even, nah even, apa even? Meskipun, oke, good. Even, kira-kira apa nih? Jangan pernah hilang harapan meskipun, oke, for example, in difficult times, okay? DIFF, difficult, UL, harusnya L dulu ya, ini kok udah salah gores. Difficult, sini ya. Oke, difficult. Nah, difficult times. Oke. TIMES. Oke. Never lose hope even in difficult time. And that's this example of sentence by using hope. Yeah, that's the second word this evening. Itu kata kedua dalam bahasa Inggris di malam ini ya, di live kali ini, hope, harapan. Okay, before we go to the next word, I will try to. Okay, do you have any requests? I mean, if you want me to write down your name, for example, just just drop the comment. Okay, here I can see Jeffy, right? Jeffy, I'm trying to write down your name, Jeffy. Okay, I'm using this red marker, Jeffy. Something like this. Terus Gavi. G H E F I. Gavi, right? Thank you, Gavi, for joining this live. Okay, next we're going to go to the next word, next English word. Or do you want me to write down the next? Maybe you have your own English word. Okay. Number 3. Kita tadi sudah punya dua kata bahasa Inggris ya. The first is smile, artinya senyum, S-M-I-L-E, and the second is hope, H-O-P-E, hope. Okay, the next word is brave. What is brave? What does it mean? B, okay, something like this. R,
A, V, E. Oke, brave. Brave. Ya, kata ini juga sering kali kita dengar ya. Atau kita sering juga ucapinnya nih, brave. Artinya apa? Ya, berani. Brave means berani. Oke, berani. Brave itu berani. Kita write down berani. B E R A N E, berani. Brave. Oke. Brave itu artinya berani. Oke, please repeat after me. Brave. Brave. Ya, let's spell. The first letter is B. Huruf yang pertama ini B. Dalam bahasa Indonesia B, bahasa Inggrisnya B. Yang kedua ini R. Kita biasa menyebutnya R, but in English R. Sometimes spell R without R. R. A, A itu A. And the second, the third letter is A. And then V. V itu V ya, antara B dan P, V. And then E. Nah, kalau kita menyebutnya E, but in English it is E. Brave. Okay, brave. That's the third word, the third English word for this evening. And now let's try to make sentence using this word. Kita coba sekarang buat kalimat ya dari kata brave ini. Ada yang mau mencoba membuat kalimat menggunakan kata brave? Oke? Ada? Just drop comment. Silakan komentar yang mau membuat kalimat menggunakan kata brave. Okay, I will try to make sentence using brave. For example, he ini menunjuk dia ini menunjuk ke laki-laki ya. Kalau tadi she itu menunjuk ke perempuan, dia menunjuk ke perempuan. Kalau he, dia, tapi ini menunjuknya ke laki-laki. H, E, he. He, lagi aja. Misalkan dia cukup berani. He is, for example, brave. He is brave. He is brave enough. Dia cukup berani. Okay. Enough. He is brave enough. Kira-kira apa? Dia cukup berani. Berani apa nih? For example, to face his fears. To face. Nah, something like this. He's brave enough to face. Dia cukup berani untuk menghadapi rasa takutnya. To face his fears.
his fears. Oke. He is brave enough to face his fears. Dia cukup berani untuk menghadapi rasa takutnya. Ya, he. Kita coba tanamkan dalam pikiran kita, otak kita. Ya, he. Ya, kita mau menyebutkan dia, menunjuknya ke laki-laki. Dia tapi ke laki-laki. Kalau ke perempuan, she. Di sini he is brave enough to face his fears. Dia cukup berani untuk menghadapi rasa takut. Okay, that's the third English word in this life, brave. Okay, before we go to the next English word, maybe anyone who have a request to write something, for example. Okay, okay, if there is no one want to give the word, I will take your name here to be written. Okay, I can see here there is Andika. Okay, thank you, Andika. I will write down your name by using black marker. Is it okay? Okay, Andika. The first letter is A. A is something like this. Nah, ini huruf A besar, bentuknya seperti ini. Nanti ada A kecil seperti apa, kita lihat ya. Andika ada kata A-nya nih. Andika, I, N, D, I, K. Nah, the last letter is A. Huruf terakhir itu A kecil. Nah, bisa seperti ini A-nya, Andika. Atau bisa juga A ini dibuatkan seperti ini dulu, kemudian ditarik di sini. Nah, terserah mau yang mana. Mau ada topinya seperti ini, atau cukup langsung ditarik sekaligus. Nah, nggak ada alisnya ya. Andika. Okay, thank you Andika and the others viewers. Terima kasih Andika dan rekan-rekan yang lain yang sudah join di live ini. Okay, I will take other name here. I can see what is it? Bunda Mila. Okay, Mila. Mila, it is your name or your daughter's name, I think. I think it's daughter's name, right? Mila. Okay, I'm going to use this red marker to write down Mila. Now for the letter of M, the capital letter of M, untuk huruf M besar bisa seperti ini. Kita tarik seperti biasa, buatkan alisnya dulu, and then line. Rata-rata hampir seperti ini nih tarikan pertamanya. Nanti kita buatkan seperti ini. Bisa tambahkan juga ini, kemudian kita tambahkan garis tipis. Setelah itu baru kita tarik M ya. Oke. M, something like this. And then the second letter,
huruf yang kedua Mila ya. I, L. The next letter is A, and the last letter, huruf terakhir yaitu H. Nah, H seperti ini, bola terus nih. Ada buntutnya ya. Mila. Okay. Mila. Let's spell this name. M I L A H. Nah, H ini H. Mila. Thank you Bunda Mila for joining this live. Terima kasih sudah join di live kali ini. Okay, I think we are going to go to next word, next English word. Okay, do you have any requests? What the English word I'm going to write? Kira-kira kata apa? Oke, kalau tidak ada, I have the English word for number 4. Okay. Number 4 is kind. Okay. Kind. K, something like this. Okay. Seperti biasanya kita tarik seperti ini. Tambahkan lagi alis di sini. K. And then I, and then N. The last letter is D. Kind. This word is always kata ini juga sering kita dengar ya, atau kita sering mengucapkannya ya. Kind. What does it mean? Apa kira-kira arti kind ini? Kind ini bisa ada berapa arti ya? Paling tidak at least 2 meanings. Kind itu jenis ya. Atau kita coba dalam hal ini kind itu karakteristik ya, baik hati ya. Kind is baik hati, right? Okay, I will write down dari Indonesian, bahasa Indonesia. Kind itu baik hati. B A I K H A E I. Kind is baik hati. You are kind. You all are kind. Nah, kalian semua di sini, kamu semua kind, baik hati. So, I'm going to say thank you again for you all for joining this live. Okay, kind is baik hati. Okay, let's try to make a sentence. Yeah, example of a sentence by using kind. Kira-kira apa nih? Kalimat bahasa Inggris menggunakan kata kind yang artinya baik hati. Misalkan berbaik hatilah ke orang lain. Itu tuh bahasa Inggris. Berbaik hatilah atau selalu berbaik hatilah pada orang lain. Tadi selalu apa? Okay, I'm using this blue marker. Always, selalu. Yeah. Always. Always. Okay. Selalu berbaik hati. Always
Be kind. Be kind. Lalu berbaik hati. Always be kind. Kenapa harus ada be di sini? Karena kind ini cek kata sifat ya. Kalau kata sifat harus ada to be. Menggunakan verb to be, karena ini perintah atau permintaan, instruksi. Be kind. Berbaik hatilah. Always be kind. Selalu berbaik hati. Always be kind kepada orang lain. To others. Always be kind to others. Lalu berbaik hatilah pada orang lain. Okay? You can use the right. Always be kind to others. Yeah, that's the fourth word. Kind means baik hati. The sentence, always be kind to others. Lalu berbaik hatilah kepada orang lain. Okay. Before going to the next English word, again, anyone have a request for me to write your special word? Just drop the comment. Then I'm going to pick your name here. I can see Darwin. Okay, I can see here there is Darwin. Okay, I will write down your name by using this red marker. Darwin. Thank you, Darwin, for joining this live. D. Okay, something like this. D. Is it difficult for you to write this kind of letter? Yeah, just follow how to write. Besides, we learn English. We learn how to write the calligraphy letter as well. D. Oh, I'm sorry. A. R. W. I. N. Okay, Darwin. Thank you, Darwin. Okay, I will take the next name. I can see here there is Ibune Alif. Okay, thank you for joining, Ibune Alif. Alif is your daughter. Is your son. Okay, I will write down Alif. Alif, A, something like this, and then L, I, F, Alif. Okay, thank you. Okay, I also can see here there is Fadil Adam. Okay, thank you, Fadil Adam. I will write down your name by using this blue marker. Fadil. Okay, only the first name.
F, and then like this, and then the thin line, something like this, and then like this, and then F, A, D, I, and then L, Fadil. Okay, thank you Fadil for joining this live. Okay, we have already had 4 English words. The first is smile, means senyum. For example, she always has a bright smile every morning. Dia selalu tersenyum ceria dia setiap pagi. And the second word is hope, means harapan. Never lose hope even in difficult times. Okay. And the third word is brave, means berani. Brave, berani. He is brave enough to face his fears. He is brave enough to face his fears. Dia cukup berani ya untuk menghadapi rasa takutnya. And the fourth word is kind. Kind means baik hati. For example, always be kind to others. Selalu berbaik hatilah kepada orang lain. Okay, the next word maybe for anyone who want to request special word. Can you drop a comment? Bisa nulis komen? Oh ya, karena ini baru mencoba live ya. Ini yang kedua sebetulnya, tapi masih belum paham ya tentang cara-cara komen, cara-cara di live ini. Masih meraba-raba ini cara operasi fitur-fitur dari live ini. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang lewat, ada yang komen, misalkan bisa komen ya, supaya bisa komen apa ada harus di open fitur komennya. Posisi tulisan sudah betul ya, harus di mirror tidak dari tampilan kan semua sesuai ya dengan tampilan yang ada ini. Nah, saya lihat di sini ada fitur membalik video, gak usah ya. Oke, next. Look at the fifth letter. Okay, the fifth letter for evening is grateful. Okay, grateful. Ini sering kita dengar atau agak jarang ya kalau grateful? Kalau tadi yang brave mungkin sering ya. Kalau yang smile ini pertama pasti sering ya kita dengar atau kita ucapin nih, smile, senyum.
Misalkan kalau lagi foto ya, sama fotografernya smile. Nah, ini sering kita dengar. Hope juga sama. Brave juga mungkin sering kita dengar. Kind juga sering kita dengar, sering kita ucapkan. Kalau yang grateful, I will write down first. Grateful. Grateful.